یہ کشمیر لائف کا لائیو براڈ کاسٹ ہے اور اس ٹائم پہ ہم سری نگر کے جی ایم سی گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ہیں اور یہاں پر جس پروگرام کے حوالے سے ہم یہاں پر ہیں وہ ہے بیریاٹرک سرجری. اور بیریاٹرک سرجری کو لے کر کئی سارے پروفیسرز اور ڈینز ایچ او ڈیز یہاں پر اس پروگرام میں انہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا اور بات کی کیا ہے بیریاٹرک سرجری. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر ڈاکٹر نوید نذیر شاہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ بیریاٹرک سرجری اور پلمونری ایشوز کو لے کر کس طریقے کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کشمیر لائف سے بات کرنے کے لیے. آپ سے جاننا چاہوں گا یہ بیریاٹرک سرجری ہوتی کیا ہے جس میں آپ نے بھی آج پریزنٹیشن کی. دیکھیے بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب. دیکھیے بیریاٹرک سرجری ایک ایسی سرجری ہوتی ہے جس میں ہم ایک اسٹومک کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یہ یوزولی پرپز اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو اوبیس پیشنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو باقی میجر سے ناکامیاب ہو جاتے ہیں کہ اپنا ویٹ ریڈیوس کرنے میں, تو اس کا اسٹومک کا ایک حصہ کاٹا جاتا ہے. اس سے ہمارا جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے, ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے. وہ تو آپ کو باقی سرجنز جو یہاں پہ ہیں وہ تفصیل سے بتائیں گے. تو اس سے ہمارا جو اوور آل ویٹ جو پرسن کا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی چھاتی کے لحاظ سے ہم بات کریں تو اس کا اور اس بیریاٹرک سرجری سے کیا تعلق ہے. دیکھیے اگر ہم عام طور پہ دیکھیں ہماری جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا ہے یا ہمارے فوڈ ہیبٹس جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں جس میں ہم جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, جو نیوٹریشس فوڈ ہے اس کو کم لیتے ہیں, جس کی وجہ سے اوبیسٹی کی انسیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی ہے. نہ کہ بڑوں میں, آپ بچوں میں بھی دیکھیے کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ایک انسان کے جسم میں جو ہر کسی ایک بیماری کا باعث بن سکتی ہے. اگر ہم چھاتی کے امراض کی بات کریں تو ویٹ زیادہ ہونے سے ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے جسے ہم اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں یعنی کہ او ایس اے, جس میں پیشنٹ ایک سنورنگ یعنی کھراٹے کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک تو وہ نیند صحیح نہیں کر پاتا, دن میں اس کو زیادہ نیند آتی ہے, وہ اپنے کام پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہے, یا ڈفرینٹ انڈائریکٹ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جس میں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن جو کنٹرول نہیں ہوتا ہے یا بہت ہائی ڈوز آف میڈیسن سے کنٹرول ہوتا ہے. اور ایسے پیشنٹس جو اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں زیادہ چانس رہتا ہے کہ ہارٹ اٹیکس ہوں, ارتھمیاز ہوں یا ایون اسٹروکس ہوں. اور یہ پیشنٹ یوزولی ہمارے پاس ڈائریکٹلی پریزنٹ نہیں کرتے ہیں ایکسیپٹ جن میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان دا فارم آف سنورنگ یا دن میں نیند آنا, اپنے کام پہ کانسنٹریٹ نہ کرنا. لیکن انڈائریکٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی اینڈوکرینالوجی میں ہو, کارڈیولوجی میں ہو, باقی ڈپارٹمنٹس میں ہو, یہ پیشنٹس یوزولی پریزنٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس یہ ریفر ہو کے آتے ہیں فار ٹریٹمنٹ آف اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا یا پہلے ایویلویشن کے لیے. تو یہ اگر یہ بیریاٹرک سرجری جو ہے, کیونکہ یہ اس کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے, تو ویٹ کم ہونے کی وجہ سے جو یہ او ایس اے کی پرابلم ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. اور باقی امراض جو جیسے استھما کا پیشنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوبیسٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, یعنی کہ جو اوبیس پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں استھما جو ہوتا ہے وہ زیادہ سیویئرٹی اختیار کرتا ہے, ان کی جو دوائیاں استھما کے لیے یوز ہوتی ہے ان کا اثر کم ہوتا ہے, اور باقی رسک فیکٹرز بھی جو ہے جو اوبیسٹی کے ایسوسیٹڈ ہے وہ انڈائریکٹلی لنگس کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں, یا کوئی بھی سرجری ہو اس وجہ سے جو ہے اوبیس پیشنٹس میں جو ہے زیادہ رسک رہتی ہے کہ ڈیورنگ آپریشن یا آپریشن کے بعد کمپلیکیشن ہو. تو ہمارا رول جو ہوتا ہے اس والی بیریاٹرک سرجری میں, ایک تو پری آپریٹیو ایویلویشن کے لیے کہ اس کو کوئی چھاتی کی بیماری تو نہیں ہے, کیونکہ 80% لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ اوبیس پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا ہوتے ہیں, جو پلان ہوتا ہے بیریاٹرک سرجری کے لیے تو ان کو ہمیں پہلے آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے تاکہ ڈیورنگ آپریشن یا آپریشن کے بعد ان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم پہلے ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سرجری کے لیے فٹ ہے, کچھ دوائیاں تو نہیں, کچھ پروسیجر تو نہیں کرنا ہے, اس کو فٹ رکھنے کے لیے تاکہ آپریشن ان کا صحیح سے ہو جائے اور پوسٹ آپریٹو پیریڈ میں ان کو کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. اور جب یہ سرجری ہوتی ہے تو جو چھاتی کے امراض جو ہم ابھی بات کر رہے تھے ان کی جو سیویئرٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ منیمل
मेडिसिन पे उसके बाद फिर स्टेबल रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप यहाँ पर आपने जैसे जिक्र किया, एक्सप्लेन किया बेरिएट्रिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि आप छाती के मारूफ डॉक्टर है और छाती जो सीडी हॉस्पिटल है जो वहां पर जाना ही जाता है कि चेस्ट के रिलेटेड जो इश्यूज है लोग वहां पर जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या शरह हमारे पास अस्पताल में आती है किस जब वो कंप्लेंट करते हैं कि वो दोनों, एक तो वो ओबीज का शिकार होते हैं और छाती के मर्ज के भी उनमें वो मुब्तला हो जाते हैं, उनकी शरह कितनी है, आप कितना विटनेस कर रहे हैं वहां पर? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी यूजुअली हमारे पास प्रेजेंट डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन हमने एक स्टडी की है, ओवरऑल स्टडी, कि कश्मीर में जो इंसिडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है इट रेंजेस अप टू 10 to 15%। तो ये बहुत हाई शरह है, क्योंकि अक्सर ये पेशेंट्स हम उनमें इन्वेस्टिगेट करते हैं जो हमारे पास आते हैं। कोई ये वो वाली स्टडी नहीं है कि हम जो कम्युनिटी में जाके वो स्टडी करें। और जो हमारे पास बेरिएट्रिक सर्जरी के पर्पज से जो पेशेंट्स आते हैं, जो हमारे पास रेफर होकर आते हैं, उनमें हमने देखा है कि अराउंड मोर देन 80% पेशेंट्स जो होते हैं उनमें स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है। और उन 80% में अराउंड 40% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सीवियर से होता है, यानी कि जो शिद्दत होती है इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वो बहुत ज्यादा सीवियर होती है। अब जैसे माजरत, मैं यहाँ पर रोकना आपको चाहूंगा, अब जैसे अपने एपनिया का जिक्र किया, यहाँ पर उसकी शरह बढ़ती है, बढ़ रही है और काफी ज्यादा तादाद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, इस बीच ऐसे कौन से एहतियाती तदाबीर है अर्ली स्टेज पे ही जब इंसान को लगे ऐसा है, क्या उसे कोई कंसल्ट करना है फिजिशियन, या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस है जिनसे अपने आप को इस चीज से बचे? क्योंकि मैंने कई अभी कुछ देर पहले कुछ डॉक्टर से बात की, न कि सिर्फ एपनिया का शिकार बनते हैं, ये साइकोलॉजिकल जो उसके मर्ज है, जहनी मर्ज है, उसके भी शिकार हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब ये स्टेज उनके पास आ जाता है, इस स्टेज को कर्व करने के लिए एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है, क्या कौन से एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर स्लीप एपनिया। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो हम अपने हेल्थ का ख्याल रखें, वेट अपना रिड्यूस करें, गुड एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशियस फूड, डिक्रीज क्या मैं तो बोलूंगा पूरी तरीके से अबॉलिश स्मोकिंग, ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है अपने आप को फिट रखने के लिए। उसके बाद जैसे आपने कहा कि ये पेशेंट्स जो है इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पेयर होती है, इनकी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो दिन में उनको नींद आती रहती है, वो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। उनके ड्राइवर्स की आप शरह देखिए, ड्राइवर्स में जो मैक्सिमम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर पेशेंट जो है वो स्लीप एपनिया में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में जो या कॉलेजेस में जो परफॉर्मेंस होती है इन बच्चों की जो इस बीमारी का शिकार होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है और अर्ली स्टेज पे उसको रिकॉग्नाइज करना है। अगर कोई स्नोर कर रहा है तो उसको इवेलुएट करने की जरूरत है कि वो स्लीप एपनिया में मुब्तला तो नहीं है, उसका कॉज देखना है और उसको अर्ली ट्रीट करना है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यूजुअली ये डायरेक्टली हमारे पास पेशेंट नहीं आते हैं। आप देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है दवाई खाने के बाद भी, या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इनका जो है शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है इन स्पाइट ऑफ हाई डोज ऑफ मेडिसिन, या वेरी हाई डोज ऑफ मेडिसिन से ही इनका शुगर कंट्रोल है जो जिसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। या तो नखास्ता हार्ट अटैक्स जब लेके पेशेंट आता है या एरिथमिया लेके पेशेंट आता है तो उसको उस टाइम एक डॉक्टर इवेलुएट करता है कि इसको हो सकता है तो स्लीप एपनिया इसका कॉज होता है, या रात में यूरिनेशन ज्यादा होना ये एक साइन हो सकता है पेशेंट का। तो मल्टीपल साइंस है, लेकिन इसको हमें यही कोशिश करनी कि इसको एक अवेयरनेस लोगों में पैदा करने की जरूरत है, और फिर उसके बाद अवेयरनेस के बाद इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली अपनाना है। क्योंकि एक बार आपने इसको ट्रीट किया, आपकी जो रिस्क है जो बाकी बीमारियों होने की वो मिनिमाइज होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। आखिर में इस मौजू से हटकर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, चूंकि आप छाती के डॉक्टर हैं, अक्सर यहाँ पर अगर हम स्मोकिंग की बात करें, रिसेंटली वर्ल्ड नो टोबैको डे भी ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे, लेकिन शरह जो है स्मोकिंग की उसमें इजाफा है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें, जो कश्मीर की अगर हम बात करें, नॉर्थ कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नंबर 1 पे स्मोकिंग में, इनफैक्ट फीमेल्स भी स्मोक उसमें उस स्टडी के मुताबिक है। क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो आज भी इतना कुछ नॉलेज, इतनी डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज होने के बावजूद भी आज भी स्मोकिंग में इन्वॉल्व है, खासकर नौजवान कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, हायर सेकेंडरी में जो जाते हैं, इवन स्कूल गोइंग किड्स, वो भी स्मोकिंग में इन्वॉल्व है। तो क्या कहेंगे आप एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें देखी है, इस चीज को लेकर क्या होता है? देखिए, मैं पल्मोनोलॉजी की बात नहीं कहूंगा। जो स्मोकिंग है ऐसी बिद्दत है, किसी ने सही कहा है कि स्मोकिंग कॉजेज एवरी डिजीज एक्सेप्ट प्रेगनेंसी।
यानी कि प्रेगनेंसी के बगैर हर किसी बीमारी में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली स्मोकिंग का रोल होता है। ये छाती के अमराज में ही इन्फेक्शन, सीओपीडी, अस्थमा, लंग कैंसर इतना ही तक महदूद नहीं है। हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, जीआई कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स, आप जिस्म की हर कोई बीमारी लीजिए, स्मोकिंग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल होता है। और इसमें हमें ये जरूरत है कि इसको कर्ब अर्ली करने की जरूरत है। देखिए, हमें अपने बच्चों पे नजर रखनी है क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। वो ये स्टार्ट करते हैं एज ए शौक, एज ए पीयर प्रेशर, किसी फ्रेंड ने दे दिया, और जब ये स्टार्ट शौक से होता है, इसको आदत बनने में देर नहीं लगती है, और आदत के बाद एडिक्शन, फिर एडिक्शन ऐसी होती है कि उस स्टेज पे बड़ा मुश्किल होता है एक पेशेंट के लिए इसको तर्क करना। नामुमकिन नहीं है बहुत, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको अर्ली स्टेज पे ही कर्व करने की जरूरत है। ये पेरेंट्स का भी फर्ज है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखे कि वो किसी गलत सोबत में तो नहीं पड़ रहे हैं, गलत आदत में तो नहीं पड़ रहे हैं, तो उसी जो पॉकेट मनी उनको दे रहे हैं तो वो किस चीज के लिए वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसी अगर हम अर्ली लेवल पे इसको एक अवेयरनेस पैदा करें और एक चेक वहां पे करें, तो इंशाल्लाह आई थिंक इस जो आदत है या जो बिद्दत मैं कहूंगा, इसको हम रोक सकते हैं और जो हमारी ओवरऑल सोसाइटी की जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर नवीद साहब जो आज बेरिएट्रिक सर्जरी का प्रोग्राम यहाँ पर जीएमसी श्रीनगर में हो रहा था, उसके हवाले से उन्होंने बात की, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी तलकीन की और एडवाइस की, अर्ज किया पेरेंट्स को भी कि वो स्मोकिंग के हवाले से खास तौर पे ध्यान रखें उन छोटे बच्चों को जब उन्हें पॉकेट मनी देते हैं, और अर्ज किया, अपील किया तो ऑल दो स्मोकर्स जो स्मोक करते हैं कि वो इनके लिए एक सही वक्त है। वो आज भी ये छोड़ सा नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है।